Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Spot hari ini di sawah lagi. Langsung aja ya. Ayo Lut, makan Lut. Ayo Lut, makan. Alhamdulillah makan. Terus tarik Lut. Terus tarik Lut. Dah. Tarik Lut. Tarik terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat babon. Alhamdulillah. Nah, ini yang lubang kedua. Ya Lut, makan Lut. Hah? Ayo Lut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, babon lagi. Sampai di sini dulu, besok kita sambung lagi ya teman-teman. Bye.